Le 11 juin 2010, le jour J, toute la nation célèbre la belle journée tant entendue sur le plan international et une journée devenue historique pour les Africains et en particulier aux Sud-Africains. À Cape Town, la fête d'ouverture avait débuté vers 12 h sur l'avenue Penn Street, l'avenue du Parlement, devant le jardin sur l'avenue de l'East à la sortie des écoliers, à St. George's Mall, au marché des œuvres d'art antiques, sur l'avenue Long Street, la plus populaire avenue de la ville parlementaire de l'Afrique du Sud, toute la ville en alerte. C'était l'ambiance totale où tout le monde devait s'exprimer en frottant son drapeau, portant la varèse colorée avec la couleur de son pays, participant à la Coupe du Monde. La journée du 11 juin 2010 a amené tout le monde dans sa joie parfaite et une journée tant entendue où tout poussant des cris de joie, des chansons à des langues maternelles différentes, comme pour des Brésiliens, à nos sœurs ghanéennes supportant leur équipe nationale Black Star du Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire. Des voitures portant des drapeaux, la circulation en ébullition du supporter français dans l'atmosphère totale, tous d'un seul cœur et d'un seul espoir. Rond-point sur l'avenue Adélie-Site, vers la gauche à la direction du stadium Greenpoint, juste à la gare centrale de Cape Town, le studio Gershom Roche Production a dû interviewer certains des amis supporters de football. Suivons. Yes, I support Bafana Bafana. I love it. Bafana Bafana gonna take a World Cup. Cape Town, Bafana Bafana. Support Bafana Bafana. Ndiyayithanda. Feel it. It is yeah. Sophie Pempe. Ndiyayithanda Bafana Bafana. It's a Cape Town. Feel it. It is yeah. I love Bafana Bafana. Oh, 2010 usizana nezinto ezinkulu. Hey, Bafana Bafana viva. Usizana nezinto ezinkulu. Sibona abadlali beBafana Bafana. We love Congo DRC. Feel it? It is here. O Kaká é um dos principais jogadores do Brasil. Aí o técnico optou por não trazer o Ronaldinho, mas acho que a seleção continua forte mesmo assim. Eu gosto, mas eu acho que ele não estava muito bem para jogar a Copa do Mundo. Dunga deixou de convocar um grande jogador brasileiro que chama Paulo Henrique Ganso. You know Paulo Henrique Ganso? Não, just speak. Paulo Henrique Ganso é o jogador do Santos. Ele deixou de convocar, o Brasil ficou triste por ele não ter convocado o Paulo Henrique Ganso e também um outro jogador que chama Neymar, também do Santos. O Ronaldinho é um bom jogador, ele poderia ter sido chamado, mas não é a grande perda, para nós torcedores não é a grande perda do Brasil.